Mwiriwe neza. Hari hashize iminsi tutabonana. We haven't had this great opportunity to exchange. I'm delighted to be here this afternoon for a whole hour. We want to hear from you and exchange, and of course always as a government provide answers to questions, give our thinking, our policies, and so forth. So this is a very good opportunity for me to be with you this afternoon. A lot has happened in the last few months. I was just looking at my brief for this press conference, and you know, there's been a lot from Transform Africa to Stromae concert to Northern Corridor Summit, to my visit to Moscow, to the UN General Assembly, to Rwanda Day, to the official visit of the President to the Netherlands, to, of course, the ongoing Burundi crisis. There's a lot. So I really look forward to talk with you both on matters of foreign affairs, but also as a government spokesperson on some of the thinking from our government. So I welcome your questions. Please go ahead. Thank you. We'll start with Hans Studio. Minister, mutubwire cyo mu Rwanda rwaracecetse ku kibazo cy'uburongo n'uburenganzira abanyarwanda baricwa bagahohoterwa bagaceceka barabashinja kuba uretse gucumbikira ingabo z'Uburundi ahubwo barazitoza kuzatera Uburundi birukanye mu diplomate byose bagaceceka bisa nkaho ntacyo bibabwiye se cyangwa se yaragirimo gutegura tutabari iki. Reka mbanze nsubize kino kibazo ku Burundi, kuko natwe turakurikira, tumaze iminsi tubona ari ibiba mu Burundi, ari bivugwa mu Burundi no mu Rwanda, ari ibyandikwa. Icya mbere navuga nuko ibibazo biri mu Burundi ni ibibazo bikomeye. Akenshi niyo mpamvu mwabonye twebwe nk'u Rwanda twaragenjeje make, tutarashatse gukurikirana imwe mu birego bidafite ishingiro, ari ugufatwa nabi no kugirirwa nabi kw'Abanyarwanda, ari n'ikibazo cyabaye n'umukozi w'u Rwanda muri ambasade yacu i Bujumbura. Byose twabigenje buhoro, kuko kuva iki kibazo cy'u Burundi cyatangira twabonaga ko aho bigana atari heza. Duhitamo rero nk'igihugu yuko twashaka uburyo ikibazo cy'u Burundi cyagenda gikemuka aho kurushaho kugenda kiba kibi. Niho u Rwanda ruhagaze. U Burundi n'u Rwanda ntabwo turi abaturanyi gusa. Abarundi ni bene wacu. Ibihugu byacu byombi bihuje byinshi. Twagize n'umwanya wo kubiganira n'ubuyobozi bw'u Burundi mbere yuko ibibazo byo mu Burundi bikomera. Ntabwo rero icyanditswe mu itangazamakuru cyose cyangwa se n'igikozwe na leta mu buryo tubona butari bwo twari kugeraho tukazunga muzunga, yitwa muzunga harya, twari kugeraho tukazunguruka. Amakuru menshi aturuka kuri ibibazo byo mu Burundi arimo inyungu nyinshi cyane. Twebwe rero nk'igihugu, nka leta, nk'abaturanyi, nk'abavandimwe b'i Burundi, twahisemo kwitonda muri iki kibazo. Duhitamo ko twareka inzira yo gukemura ikibazo cy'u Burundi kaboneka, igihugu kigasubira ku murongo
noneho ibibazo twaba dufite byose tukabona kubiganira ubuyobozi buri ku murongo bwamaze gushira impumu, ari igihugu mwaganira koko mukarangiza ibibazo. Naho ushatse kwinjira mu nkuru zivugwa ku Burundi buri munsi nta kindi wakora, kandi nta nubwo byafasha kurangiza ikibazo. Icyo navuga nuko ntabwo bitangaje ko Uburundi bugize ibibazo bikomeye bigira ingaruka ku Rwanda. Byo ntabwo bitangaje, ni ibintu byumvikana, twarabibonaga bigitangira, kuko kuri izo mpamvu zose navuze, imibanire, abantu bafite icyo bapfana, urujya n'uruza rw'abantu, amateka, Abarundi bafite ubwenegihugu bw'u Rwanda, Abanyarwanda bafite ubwenegihugu bw'u Burundi, abashyingiranye. So ni igihugu tutapfa kuvuga ngo umuntu avuze iki u Rwanda rurahubutse rurasubije. Ntabwo ari ibyo, ntabwo ariko politiki yacu y'ububanyi n'amahanga ku Burundi imeze. Ikindi nuko Uburundi murabona ko impamvu navuze ko bitanatangaje, ibi byose mwumva byandikwa bivugwa namwe n'ibyo mwandika, byo muzi n'ibyo mutazi byose mukavuga. U Rwanda ibibazo by'i Burundi bitangiye, nicyo gihugu mu buryo bwumvikana buri natural, niho Abarundi benshi bahungiye, ni naho bagombaga guhungira kuko biroroshye. Abarundi tuvuga ururimi rumwe, turya ibyo kurya bimwe, dufitanye iyo sano nasobanuye. Kuba u Rwanda rero ariho Abarundi benshi bavuye mu gihugu bahungira, byonyine ni ikibazo, byo ubwabyo ni ikibazo, utarajya no mu yandi mapolitiki avangavanze. Mu Barundi rero bahunga harimo abari mu nkambi, murabizi bimaze igihe kuva mu kwezi kwa gatatu kwa kane, kwezi kwa kane cyane cyane. Hari impunzi ziri hano mu mujyi, abo twita urban refugees, mu mijyi hirya no hino mu gihugu. Twebwe icyo navuga mvugira leta y'u Rwanda nuko nta Murundi uzigera ahezwa muri iki gihugu uwo ari we wese. Niba hari Umurundi uteye ikibazo, icyo gihe ibihugu bikora neza, leta ziri ku murongo ziraganira, hari uburyo bwo kuvugana tukemeranya. Aho rero nagira ngo mbisobanure neza, cyane cyane ku Banyarwanda badakurikirira hafi amapolitiki ya muzunga aba mu bihugu birimo ibibazo. Ikibazo cy'u Burundi twifuje ko gikemuka vuba, igihugu kigasubira ku murongo, ubuyobozi bw'igihugu bugasubira ku murongo, noneho tukaba twaganira ikibazo, ko nta baturanyi batagirana ibibazo ntaho biba. Naho rero ndumva ari cyo nabivugaho. Icyo twifuza nuko iki kibazo kitakomeza gutinda, kugira ngo u Burundi bubone amahoro, Abarundi bari mu Rwanda babyifuza batahe, tubashe no gutera imbere nk'akarere, kuko murabizi ko u Burundi turi kumwe muri uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, turi kumwe mu mikoranire hagati y'ibihugu byombi bilaterally. Turifuza rero yuko igihugu gisubira ku murongo, nta mpamvu, ariko ntabwo ari twe tuyobora Uburundi buyoborwa n'Abarundi. Ibyemezo bafata n'ingaruka zabyo, ibyinshi ntacyo twabikoraho, nta n'icyo twabivugaho, ariko turahitamo kubyitondamo kugeza igihe tubonye ubuyobozi bw'u Burundi buriho bubashije kwifuza kurangiza ibibazo. Kuko ugiye mu magambo avugwa no kuvuga ko umukozi wa ambasade y'u Rwanda, umudiplomate w'u Rwanda yirukanywe mu gihugu, nabyo ntibitangaje, ntabwo bitangaje, kuko bijyanye nuko igihugu cy'u Burundi cyifashe muri ibi bibazo kuva byatangira. Kuri twebwe rero nabyo ntabwo ari ikintu cyadutangaje. Turizera ko mu gihe kitari kinini abayobozi b'igihugu
bazicara bagatekereza bagasanga kubana n'umuturanyi neza ari byo byiza, twe nicyo twifuza. Hanyuma ibibazo bihari byose tukaba twabiganiraho tukabirangiza. Murakoze. Stéphanie. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Stéphanie Avinetti, qui m'a écrit à la FI. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter sur le site, sur une question sur le Burundi? Oui. Donc les relations entre le Rwanda et le Burundi sont récemment Vous comprenez le Kinyarwanda alors? malheureusement pas assez. Oui, allez-y. Donc les relations sont récemment tendues. Et, donc il y a eu des Rwandais qui ont été arrêtés au Burundi. Les autorités burundaises accusent le Rwanda de servir de base arrière à une rébellion, voire de la former. Un diplomate rwandais a été déclaré persona non grata. Voilà, que répondez-vous aux accusations du gouvernement burundais et quel est l'état des relations entre les deux pays? Merci. Bon, je vais essayer de résumer ce que j'ai dit en Kinyarwanda puisque c'est la même question. La crise burundaise est une crise qui ne nous a pas surpris. C'est une crise qu'on a vu venir depuis le début. Et le fait qu'il y ait des tensions entre nos deux pays n'est pas étonnant, puisque le Burundi, c'est notre voisin, mais il y a des relations aussi très très proches entre Rwandais et Burundais. Nous avons des familles des deux côtés. Nous avons une partie de notre histoire qui est commune. Nous sommes, si vous voulez, le même peuple. Nous parlons la même langue, pratiquement. Donc, nous sommes aussi, le Rwanda est aussi le lieu de refuge le plus naturel pour les Burundais. Donc, depuis la crise, au début, quand nous avons commencé à recevoir les réfugiés, c'est déjà un problème parce que il y a toutes sortes de réfugiés. Vous savez que nous abritons, je pense depuis le début, autour de 70 000 réfugiés, 50 et quelques mille dans les camps de réfugiés, 20 et quelques mille dans la ville de Kigali et à travers le pays. Donc, naturellement, il devait y avoir des tensions. Ce n'est pas du tout étonnant. Vous savez, les camps de réfugiés, comme on le voit aujourd'hui, les réfugiés sont très, très politisés. Et nous, ce que nous essayons d'éviter, c'est que les problèmes, les tensions qui existent au niveau du Burundi ne soient transférées sur le territoire rwandais. Ceci dit, comme je l'ai dit en Kinyarwanda tout à l'heure, tous les Burundais sont les bienvenus au Rwanda. Ce n'est que naturel. Nous sommes la famille, si vous voulez. Donc, nous ne pouvons pas refouler les Burundais. Maintenant, s'il y a des Burundais qui sont problématiques, qui doivent faire sujet de discussion, c'est aussi normal. Mais nous ne pouvons pas refouler, classifier les différents Burundais et les refouler vers le Burundi. Nous avons d'ailleurs reçu une demande qui a été circulée dans plusieurs pays de la région pour des Burundais qui sont wanted. L'ironie du sort fait que le Rwanda a demandé au Burundi depuis plusieurs années maintenant qu'on échange, qu'on signe un traité d'extradition. Le Burundi n'a pas avancé sur ce dossier. Donc malheureusement, la partie burundaise, depuis plusieurs années, chaque fois qu'on se rencontrait en commission mixte, c'est un sujet sur lequel le Burundi ne voulait pas avancer. Ça, c'est une chose.
Mais il y a aussi toute cette question de la stabilité du pays, le Burundi lui-même, et de la stabilité régionale. Donc, le Rwanda a opté pour une politique plutôt posée, plutôt calme, parce que nous nous rendons compte que la priorité aujourd'hui, c'est que le Burundi redevienne le Burundi d'il n'y a pas très longtemps, pour qu'on puisse avoir un interlocuteur dans le gouvernement burundais qui est prêt à dialoguer, qui est prêt à régler les problèmes. Sinon, la logique des accusations, bon, comme je dis, c'est pas étonnant, mais ça ne mène à rien non plus. Et donc, nous, la volonté du Rwanda, c'est de pouvoir très rapidement retourner à la normale au niveau du pays, au niveau sécuritaire, au niveau économique, au niveau, bien sûr, au niveau politique, qui est plutôt du ressort des Burundais eux-mêmes. Et donc ensemble, avec le reste de la région, avec les autres partenaires du Burundi, j'ai eu une réunion ce matin avec les pays de l'Union européenne. On a abordé notamment la question burundaise. Nous attendons, nous espérons en tout cas vivement que le pays redevienne normal pour qu'on puisse régler toutes sortes de questions, bien sûr, qui sont des conséquences directes de cette crise qui commence à durer plusieurs mois maintenant. Voilà. On a démenti ces accusations. Pardon ? Excusez-moi, nos consultants, ces accusations, elles sont démenties par le gouvernement. Comme je viens de le dire, on n'est pas dans la logique des échanges d'accusations et de démentis. Nous sommes dans la logique de la normalisation du Burundi. Après, toutes les questions, on pourra les régler. Eugene de Defense. Thank you, Honorable Minister. Eugene Kyoka from the New Times. What's your take on the pitch by the officials at the ICGLR to be able to mediate the issues between Rwanda and Burundi? It's very simple. Burundi's problem is not Rwanda. Burundi's problem is Burundi. And we believe as a leadership that when leaders take decisions, they should be able to live with the consequences of their decisions. That said, as I just said in the other two languages, it is almost natural that when Burundis run away, when they have problems, Rwanda is a gateway for them. It's a natural gateway for Burundians, and that has its own problems. Many Burundians have fled to Rwanda or through Rwanda to the region and further in Europe and elsewhere. So that in itself could be a source of tension. But what we believe is that the sooner we get a leadership in Burundi that is ready to listen, that is not trying to run away from its problems, that is willing to live peacefully with its neighbors, beginning with ourselves, Rwanda, we have no doubt that any problem, big or small, can be resolved. So our priority now is to just keep calm and help Burundi get back to normal. And the time will come when all these issues will be raised. Thank you so much, Eugene, and I'm correspondent ATN News Kenya. Yes, Eugene. There is a concern that when you say that Rwanda's decision is to, go quiet on this issue, or rather, not go hard on it and just let the leadership in Burundi solve this issue. But the reality is, from pictures we've been seeing, courtesy of certain journalists, including Albert Rugatsimbura here, the situation there is dire. And what can Rwanda do as this good neighbor through other available organs like the EAC to push for either resolution to see the situation dealt with? Because the more we keep quiet and say, let the leadership there deal with it, but the reality is it seems that it's not being dealt with. So what can Rwanda do itself
through other means to help solve this particular problem? So we are not unaware of the gravity. That's what I started by saying in Kinyarwanda. But again, there's only so much one can do. Burundi is not our country. Burundi is of interest. It's a neighbor. Burundians are our brothers and sisters. But Burundi has its leadership. We also happen not to be in the leadership of the region. We've given our contribution, especially in the beginning, with the various meetings and summits and so forth. And it so happens that, because so many Burundians, however the leadership in Burundi wants to classify them, have come to or through Rwanda to other places, that in itself creates a bit of a problem. So we're not insensitive to the lives of Burundians, but we don't have a mandate to fix problems. We're not unfortunately in a position to bring the solutions. And I said, which I'm not being cynical, but it's just the reality that when leaders take decisions, good or bad, they should be able to live with them. And unfortunately, that leads to the ordinary people being affected. I can assure you that Rwanda has done all it can do, beginning, if I can give the example of the treatment of Burundian refugees in this country. The numbers were unexpected. They were quite high. We have shared what we have as a neighbor and a brotherly nation. We have opened our schools, we have opened our hospitals, we have sent our nurses to the camps. We have allowed the Burundian urban refugees to just be with us because we believe the situation is very temporary. To drive on bring their cars here. We eased all the hurdles that any refugee can have in a foreign country. So we tried very much as a government and as a people our best. But unfortunately, we're not in charge of Burundi. There is only so much we can do. You have seen that different countries have different positions. It's very important and very good that a few days ago, the African Union has taken what we in Rwanda believe is the right position on Burundi. Let's get everybody to rally behind a certain direction that will support the leadership to actually bring the country back on track. That's the priority. The priority is to bring the country back on track, because there is no way one single country, foreign country, can bring back what has been lost in another country. It's primarily the responsibility of the leadership of Burundi. Of course, whatever we can do without causing any problem, we would do. But again, unfortunately, as a neighbor, just a neighbor, we are very limited in what we can do. But we have and we will continue to do whatever is in our power to make sure that Burundians are safe. As I said earlier, the position of my government is that all Burundians are welcome here. No Burundian will be kicked out of Rwanda. No Burundian will be arrested and beaten and tortured. That's not how we do business. And hopefully in not so long a time from now, we will be able to have a much more stable situation where whatever problem exists or was created by this crisis, we're sure can be resolved. I'm called Erica when I write for Independent. Honorable Minister, I know Burundi is a member of the East African Community, and I wanted this issue at the regional level, because when we look at it, the Article 124 of the treaty says that countries or the partner states will have to maintain peace and security. And we say that
East African countries have failed on this whole issue. Let me say that the East African community and the rest of the world haven't been able to manage properly the Burundian issue. There is no question about it. It's visible, it's out there. Clearly, we should remain in the logic of outsiders will come and help, but outsiders will not fix your country. But there is no question, you're right. We as a region, despite the multiple meetings, the consultations, even at the level of the Security Council, as I have said, which is responsible for maintaining peace and security, so far we haven't been able to really get Burundi back on track. But hopefully, with I guess the alarm of the situation not improving quickly, perhaps that will bring all of us back together and to support a peaceful solution for Burundi. Madame la ministre, d'interviewer au Vox Africa TV. Il va avoir, sous la présidence de l'Angola, il vient d'avoir lieu le 20 de ce mois, le dernier comité des ministres de défense de la région de CIRGR. Quels sont les motifs de l'absence du Rwanda de cette réunion? Est-ce que le Rwanda ne croit plus dans cette institution, dans ce cadre, comme disons un cadre de solution des problèmes de la région, surtout en ce qui concerne évidemment la question du Burundi? Bien sûr que le Rwanda croit en la conférence internationale de la région des Grands Lacs. La présidence de l'Angola pendant ces 2 années qui vont s'écouler bientôt a été une bonne présidence. L'Angola a tout fait plusieurs fois pour essayer de régler les questions de la région. Mais je ne vous cache rien en vous disant que la région est assez complexe. C'est une région qui essaye de gérer un passé assez lourd. C'est une région aussi, honnêtement, où il y a beaucoup d'ingérence. Des pays qui ne sont pas de la région, des intérêts divers, des intérêts politiques, des alliances qui bougent, qui changent. Donc je pense qu'il faut comprendre tout d'abord la complexité quand il s'agit des conflits. D'ailleurs, même sur le plan économique, on devrait pouvoir faire beaucoup mieux. Mais vous savez, c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi dans le règlement voulu de la question des FDLR. C'est des réunions sur réunions, sommet après sommet, 8-7 sommets. Quelquefois, on s'épuise. Voilà donc pourquoi notre ministre de la Défense n'était pas à Luanda il y a quelques jours. Cannot hear. Je vous entends pas bien. Je disais que ma question est d'ordre juridique. Je m'adresse à vous en tant que porte-parole de l'État. Oui. Batuze kuboneka mu Rwanda kuri raporo ishyirwa hanze hari ikibazo kigaruka cy'uburenganzira bwabo kivuga ku masambu ubutaka ko abaturage benshi bakubutaka muri expropriation ibishyurwe n'abishyurwa bashyirwa nabi. Icyo kibazo kiba kigaruka bituruka iki kazo kabisubizaho ikibazo kimwe ku muntu niko twumvikanye. Icyo cyane urahitamo kimwe. Icyo ngiye kubaza cy'ubutaka turakiretse. Okay. Tuzakubariza impamvu. Umuryango wa Gasaporo yo gusenyerwa ubutaka mu mujyi wa Kigali ubasaba ko waje kwerekana ko nta byangombwa bihari. Babaza umuvure kugira ngo bihari umuvunyi abemerera ko abikurikirana birasenyerwa bigasa no kumara inzego. Banatakambira umujyi wa Kigali ngo be gusenyana inzu n'ibikoresho byarimo bagiye kugira hoteli y'agaciro k'amamiliyoni menshi. Ese uko gusenya ibikoresho basaba inzu
gusenya ibikoresho cyangwa bakabipima kuko ari temoyage bigaragaza ko abapiyaje ikomeye iyo bakara bityo na leta ikaba byaribwe kandi hatanditswe nta rugero runaka bizaba nk'icyaha cya leta ntaki ntabwo numvise ikibazo igihe bizaba nka crime d'etat ibyo bintu uko biremereye crime d'etat ubwo ni icyaha cya leta ayo makuru uri uvuga imitungo y'umuryango wa Sinapol Rwigara ayo ni amakuru wowe uzi ntabwo kugira ngo icyo kibazo umuntu agisubize nuko twakwicara tukazana izo mpande zose izurega n'izuvugira tukareba neza uko ibibazo bimeze naho ubundi njye nawe ntabwo dufite ubumenyi buhagije dushobora kuba tutanafite kutabogama bihagije kugira ngo tubashe kuba twaganira icyo kibazo ariko icyo nakubwira ni uko leta yacu ntabwo ari leta irenganya leta y'u Rwanda hari ingero nyinshi cyane tumaze igihe buri gihe tuba twifuza ko abaturage bacu ari mu mitungo yabo ari mu burenganzira bundi batagomba kurengana ikibazo nk'icyo rero ufite ibyawe uvuga abandi bafite ibyo bavuga uwo muryango ufite ibyo uvuga mu itangazamakuru mu mpapuro hirya no hino birasaba ubwitonzi kugira ngo tutavuga ibintu tutazi L'ambassadeur de France, le nouvel ambassadeur de France attend son accréditation depuis environ 5 mois maintenant. Est-ce qu'il va l'avoir bientôt? Est-ce que c'est le signe d'une nouvelle dégradation des relations entre les deux pays? Vous savez, l'accréditation d'un ambassadeur n'a pas de deadline. Donc, le processus de vérification le processus qui mène à l'agrément est un processus qui est propre à chaque pays. Ceci dit, je ne vous cache rien, le malaise français au Rwanda, qui est, comme vous le savez, le résultat de l'histoire d'il y a 21 ans, est un malaise du côté français, en tout cas, dont on ne veut pas se débarrasser. Donc, vous savez, les ambassadeurs, ils peuvent être accrédités, être présents. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils font tout pour améliorer les relations. Du côté rwandais, en tout cas, nous avons montré beaucoup de bonne volonté. Nous avons eu l'occasion, au cours de cette année qui vient de s'écouler, de faire part aux autorités françaises de notre sentiment par rapport à la lenteur du côté français dans le renouvellement des relations. Les exemples abondent. Donc voilà le background, si vous voulez. Mais l'accréditation d'un ambassadeur n'a pas de date limite. Et donc voilà, je crois que le plus important aujourd'hui, c'est que la France puisse réexaminer son engagement réel. Et le mot-clé ici, c'est réel. Que les actions puissent être ajustées au discours officiel, c'est important. Donc voilà, c'est la relation de la part du Rwanda. En tout cas, nous nous rendons compte que la France a dit oui à la normalisation, mais en réalité, il y a beaucoup de signes contraires à ce positionnement de la France. Et donc, nous espérons, comme dans toutes les relations, comme c'est le cas un peu partout dans des relations qui ont été difficiles, avec une histoire aussi compliquée du soutien de la France à un régime qui a commis un génocide, ce n'est pas une petite affaire. Comme nous avons décidé d'aller de l'avant, nous, le Rwanda, nous attendons à ce que la France puisse réellement aller de l'avant. Ce n'est pas au cours de 20 ans,
en ne réglant pas un seul dossier de justice. Ce n'est pas en se positionnant négativement par rapport au Rwanda. Vous savez, il y a une enquête qui a été menée, ça fait plusieurs années, depuis 2006. 2 juges successifs ont pris le dossier. Le juge Trévidic, qui a maintenant d'autres fonctions, qui n'est plus en charge du dossier de la chute de l'avion du ancien président Habyarimana. Il a bouclé son dossier, ça fait longtemps, ça fait presque 2 ans. Le dossier est là. Le juge est parti. Est-ce qu'on va recommencer à zéro? Je vous donne ça comme exemple parce que c'est un dossier très lourd. On ne peut pas, d'une part, vouloir que les ambassadeurs se succèdent et qu'en même temps, on fasse semblant de vouloir améliorer les relations. Donc, je vous donnais l'exemple du dossier Trévidic parce que là, on est un peu perdu. Le juge Trévidic a fait une très bonne enquête. Il est venu au Rwanda. Il a corrigé, si vous voulez, les fautes du juge Bruguière. Puis tout d'un coup, le juge Trévidic est parti. Le leadership du pays qui a été frappé d'une inculpation politique, purement politique, est là en attente jusque quand? Donc, ce n'est pas en accréditant un ambassadeur qu'on cherche sincèrement à aller de l'avant, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que du côté du gouvernement rwandais, nous, quand nous avons pris la décision d'aller de l'avant avec la France, nous étions sérieux. Et ce que nous faisons est très proche de ce que nous disons. Nous n'avons pas une politique étrangère à 2 vitesses, et donc nous espérons, nous comptons sur le leadership français, sur la sincérité. Vous savez, la diplomatie, il y en a qui se trompent en disant que c'est le mensonge et la ruse. Pour nous, la diplomatie, c'est la sincérité, c'est le fait de pouvoir régler des problèmes, même des problèmes très, très difficiles. Pour les génocides dans ce pays, nous-mêmes, Rwandais, nous avons dû nous confronter à nous-mêmes, faire face à des questions difficiles. Donc je crois que le moment est venu. Peut-être cette accréditation du nouvel ambassadeur de France à Kigali est l'occasion d'un examen sérieux sur, en tout cas du côté français, nous l'espérons, sur la volonté d'aller de l'avant avec le Rwanda. La France est un pays, comme vous le savez, où nous avons de très très bonnes relations, nous avons des amis, nous avons même de la famille. Malheureusement, ce ne sont pas tous les Français qui prennent les décisions, ce ne sont que quelques dirigeants qui prennent des décisions, et donc c'est à eux que s'adresse le message. Le Rwanda a voulu aller de l'avant, et bien que la France aille de l'avant. Good afternoon, Minister. Archie Henry, correspondent of Contact Media. What is your reaction to France's ruling Parti Socialiste call to release and comments about term limits, especially in the context of a symposium organized in the French Senate meant to investigate France's role in the genocide of 1994? If I may ask a quick second question? No. Maybe later. You know, the answer to that is very simple. First of all, I've never heard of any foreign political party addressing a government or a country or a nation, let alone that the Socialist Party of France is unknown in Rwanda, even to some of us in the leadership. But I'll be very brief. It would have been much better for the Socialist Party of France to be concerned about the mass murder of 1 million Rwandans 21 years ago than to be concerned about Rwandans exercising their sovereign right to decide who should govern them. So in fact, I wonder if that's really a genuine document from any serious party anywhere. I'm not sure. I saw it on the internet. I'm not sure if it's genuine, but if it is, it's misguided and it's definitely going to the wrong country. Elena Karibe, CCTV Africa based in Nairobi.
Yes, Penina. What is Rwanda's response to Burundi's accusation that Rwanda is recruiting and training rebels and helping them launch cross-border attacks in Burundi? I think I've responded to that question 3 times, including in English, so please bear with me and come up with something else. Okay, then just another one then. Yes. If African Union required Rwanda to send in troops to Burundi, would Rwanda be willing to do so? Rwanda will never send troops where the receiving country is not ready. If Burundi is ready, we will be happy. If they are not, we always want our troops to be in an environment where they can make a difference. Thank you very much. My name is Bernard Wizimana from Radio Flash and Reuters. Question to with what you said, if I got you clearly. You said that Burundi's programs is not Rwanda, but yet if we see what is happening to Rwandans in Burundi, we saw volcano tragedies being attacked by unknown people with guns, and still with the allegations that still your counterpart, the Burundian FM says that Rwanda is helping people to go and attack Burundi. So the situation you say Burundi's problem is not Rwandan, but still the Burundian say it is. The root cause is Rwanda. We need a clear clarification on that. Well, first of all, you know, countries and foreign ministers are different. We're not the same. And policies are also different. So we don't necessarily have to go the route that another country takes. Listen, I've explained this very candidly and I think at length. You must understand that you should know that you cannot have a difficult situation like you have in Burundi and then have life as normal. It's not possible. So when there is trouble in a country, when there is violence, when there are killings, I personally would not get on a bus and go. But you know, it's just the reality of conflict anywhere. You cannot expect to have violence, to have ordinary people killed every day and think that you just, you know, walk in and... So there is danger, that is what I'm saying. When you see Burundians running away, if I were Rwandan, I would think twice about going to that place. So that's just the reality. It's not surprising when there are problems. Problems are not just at the level of, you know, politicians. Problems affect citizens, unfortunately. That's what the reality is. So I don't know what was expected of Rwanda to send our army to Burundi. We can't do that. We cannot do that. We hope and we want Burundi to get back on track quickly. Trust me, there are issues that Rwanda will raise with Burundi, but not now. We want Burundi to recover. We want Burundians to get back to a normal life, and we will have time to deal with these issues. Minister, can you take 3 more? And, perhaps 2 more? 2 more? Okay. We'll take one beside Igire. Ati izuba rirashe. Nubwo izuba rirashe nagira ngo baze ikibazo kijyanye na relations n'Uburusiya. Iminsi ishize bagize ibiganiro na Lavrov, ariko hari ikibazo mfite kuri side y'u Rwanda ku ntambara y'ubutita igaragara hagati y'Uburusiya na US. Na Saidi y'u Rwanda mwene mubibona. Cyambere hari intambara zitatureba. Intambara z'ubutita zo ziranagoye kumenya aho zirwanirwa, ariko biriya bihugu bikomeye iyo biriho bikubitana tugerageza kwigira hirya kugira ngo tutagwa
mu bibazo bitari ibyacu. Uruzinduko nakoze mu Burusiya rwari uruzinduko nagiye ntumiwe na mugenzi wanjye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya. Uburusiya buratugira umubano hashize igihe kinini kuva muri 1963. Ni igihugu tubana neza, ariko uko iminsi igenda tukabona hari byinshi twari dukwiye gukora tudakora. Yariyo mpamvu yanjyanye Moscow. Twaraganiriye cyane twumvikana bimwe mu bikorwa dukwiye kugaragaza nk'ibihugu bibana neza, ariko ugasanga ni nkaho bari kure turi kure, dufite ibindi bibazo byinshi. Nicyo twaganiriye cyane, kuzana ubumenyi ku banyarwanda tubukuye mu Burusiya kandi burahari, ari mu mashuri, ari mu bukungu, kuzana companies z'Abarusiya mu Rwanda no muri aka karere. Mu by'ukuri nibyo twaganiriye cyane. Intambara y'ubutita iri hagati y'ibihugu by'ibihangange, tugerageza kwifubika kugira ngo imbeho itatwica tukava mu nzira. Ibibazo biri hagati y'Uburusiya na Amerika ntabwo ari ibibazo by'u Rwanda, ariko turi mu isi turabikurikira turabireba. Igihe twari mu kanama k'umutekano ka Loni, ibyo bibazo twabaga tubifitemo uruhare kuko twari member wa UN Security Council. Ubu twavuyemo, nta mwihariko rero tubifiteho, turabikurikira kuko tugomba gukurikira ibibaho mu isi, tukagerageza kumva aho isi igana. Ariko ziriya ntabwo ari intambara zacu mu Rwanda, dufite izacu hano mu karere. Dufite intambara z'ubukene, dufite kugerageza kuzana umutekano mu karere kacu. Mbere y'uko twagira uruhare mu bindi bihugu, tubanza kwifuza kurebera abanyarwanda, nibo dushinzwe, nibo duhagarariye. Izo nizo nyungu zikomeye, naho intambara ziri muri iyi si ntabwo wazivamo, cyane cyane iz'ibihangange, ntabwo izo ari intambara zacu. Ikibazo cya nyuma kandi mbere. Murakoze, yitwa Venuste Kamanzi Mpamira Museke. Ikibazo cyanjye ubushize haje minisitiri w'ingabo wa Kongo, ndetse hari na security basohoye bavuga ko agiye kubakubwira ko ubufatanye kurwanya FPR. Rero nagira ngo mbaze ni iki gikurikira ese tubigeze, kuko twavuye n'amakuru menshi avuga ko ingabo z'u Rwanda zasubiyeyo ko zigiye kugarura akajagari. Iki kizakurikira bizarwanwa gute? Ikibazo cya FDLR cyabaye nk'aya mabati, nta uzigera amenya aho kizarangirira. Ariko icyiza navuga ni uko minisitiri w'ingabo wa Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nibyo aherutse hano mu Rwanda kubonana na mugenzi we n'abandi bayobozi bashinzwe umutekano. Bagize ibiganiro byiza. Buri gihe iyo umuturanyi yifuje yuko mukora ibintu bifatika byiza bisobanutse, aba ari ikintu cyiza cyane. Twe twarabyishimiye. Murabizi ko buriya FDLR ntabwo ari ikibazo gikomeye ku rwego rwa gisirikare, ni ikibazo cyoroshye cyane ku rwego rwa gisirikare. FDLR kandi ntimukibeshye, ntabwo ari ikibazo giterwa na Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yonyine. Ni ikibazo kiri mu bihugu byinshi, ndetse navuga ko abafite uruhare rukomeye kuri FDLR nta nubwo bari hano muri aka karere. N'abantu bifuza kuyikoresha mu buryo bwa politike, naho kuba umuntu ikibazo yakirangiza abari muri FDLR bagataha mu Rwanda nk'uko abandi benshi bari barimo batashye, ntabwo mu buryo bwa operasiyo ya gisirikare ntabwo ari ikibazo gikomeye. Hari abayobozi bayo bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, hari abagerageza kuyishyigikira, ariko buriya gushyigikira FDLR ni ikosa rikomeye. Ndumva benshi bayishyigikiye bamaze kubibona. Ntabwo rero twebwe twabona ko atari ikintu cyiza. Ni ikintu cyiza cyane kuba ubuyobozi bwa Kongo bwifuza yuko iki kibazo tugikorana. Icyo twebwe twemera nk'u Rwanda ni uko abo bandi bose n'izo nyungu nyinshi zitandukanye, ari ibihugu, ari abantu, ari mu by'ukuri bavuye mu nzira Rwanda na Kongo turi babiri gusa. Ibyo bihugu ko ari bibiri,
kiriya ntabwo ari ikibazo cyamara igihe, ni ikibazo twarangiza mu buryo bworoshye. Turizera rero yuko ibyumvikanywe hagati y'abayobozi ba minisiteri z'ingabo ndetse na bagenzi babo, abakuru b'ingabo, kuko umukuru w'ingabo z'u Rwanda nawe yari yaragiye Kinshasa mu minsi ishize. Dutegereje na mugenzi we Chief of Defense Staff wa DRC is expected here at some point soon. So it's a good thing. It's a good thing. But seeing is believing. Tuzabibara tubibonye, ariko twishimiye cyane ko ubuyobozi bwa Kongo bwifuje yuko iki kibazo twagikoranaho, kandi ibyo bavuga twumvaga ari byo. FDLR buribamo amacenga menshi cyane. Ntabwo FDLR ari ingabo zari zikwiye kuba zituma abantu bakora inama ziva muri Afurika zijya mu Burayi zijya muri Amerika. Ariya ni amacenga ya politike za jenoside zigikurikira, mbese ubona zarananiwe kuva mu nzira. Ariko icyo navuga nuko twishimiye cyane intambwe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakoze kugira ngo tuganire turebe uko twarangiza iki kibazo. Ni byiza cyane. Murakoze.